उल्लास करू एवं ताहांकु गौरव प्रदान करू। बस थैंक यू लेखा कारण कौन जे मेष शावकंकर विवाहर समय उपस्थित मेष शावकंकर विवाह मोर प्रिय भाई भौणी माने मेष शावकंकर विवाहर समय उपस्थित प्रभु आमान को ए पठित वाक्य बुझिबा पई सहाय्य करंतु। सबुठार बड़ विषय कोन जे मेष शावकंकर विवाह समय उपस्थित आमे गतकाली देखु आनंद करो उल्लास करो आज मंडली मध्य से आनंद से उल्लास देखा जाऊ नहीं खाली ऊपरे ऊपरे आमे देखाई होचु आमे आनंद करूचु उल्लास करूचु किंतु वास्तव रे हम जीवन से आनंद भी नहीं कि उल्लास मध्य नहीं कहीं के आनंद उल्लास करिबा कारण मेष शावकंकर विवाहर समय उपस्थित होइछि। अब विशेष करी ए समय केते बेले ए मेष शावकंकर विवाहर समय विषय बाइबल कहे माथ्यू 25 पर्व तार 6 पदटी पढ़िबे किंतु अर्धरात्र रे एई देखो बर केते बेले अर्धरात्र रे एई देखो बर ताहांक संगरे साक्षात करिबा पई बाहर कौन हैला कोलाहल हैला। मोर प्रिय भाई भौणी माने केते बेले एटा होची अर्धरात्र रात्र काल रे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु बुझिबा पाए जे ए विवाहर समयटा कोटा रात्रि बेले नहीं रात्रि काल रे रात्रि काल रे ए विवाहर समय रात्रि काल रे माथ्यू 25 पर्व देखु गोटे विवाह उत्सव विषय लिखा जाउची आ बर आसुछंती आ कन्या माने काली हमें गाउत आज भी गाइले कि बाहरिले देखो गो 10 कन्या केते कन्या बाहरले किंतु लिखा जाउची कोन बरंकर आसीबार विलंब हेबारु ढुलाउ ढुलाउ केतन सोउचंती 10 जन सोउचंती ढुलाउ ढुलाउ कोनले 10 जन सोइले एक कोलाहल भितरे ए 5टा उठी देइछंती और 5टा भी उठिले केते उठिले बर आसिला एमान पाखरे भी सुजोग थिला समानकर प्रदीप रे तैल नाही जदि तैल नाही तैल थिला पर काई की होछ जदि जीवन भलो नाही भलो थिला पर काई की देखाई होछंती चरित्र भलो नाही भलो थिला पर काई की देखाई होछंती। आमे जेते जण आज अभिनय करूचु छलना करूचु गोटे समय आसीबो आपण कांदिबे बसी करिबे मु अनुताप करथिले हेई थांता मु परिवर्तन हेइथिले हेई थांता मु पाप छाड़ीथिले हेई थांता मु कोविलास छाड़ीथिले हेई थांता बोले कोन हबो त बर तो आसी गले आसिला परे ए 5 कन्या को टिके उद्धार मागुछंती भौणी टिके टिके तेल देबो कि सेन बढ़िया कथा कहउछंती तुमरो पाए हमरो पाए अंटिबो नाही माने एमान को का नियंट होछि माने बरंकर आसीबार विलंब होला बेलकू ओडे अजाग्रतता हमें देखुछु मंडली रे जाग्रत देखुना प्रभु जीसु शीघ्र आसुछंती आउ से अविलंब रे आसुछंती आ विलंब करिबेनी यदि पढ़िबे एवरी 10 पर्व 37 पद एवरी 10 पर्व 37 पद कारण अत्यल्प समय मात्र जहांकर आगमन करिबार अछि से आगमन करिबे और विलंब करिबे नाही लिखा जाउची जहांकर आगमन करिबार अछि से आगमन करिबे आमे खाली गाउछु आगमन करिबे राजा मेघर थरे महाविक्रमी से कोठी आसीबे
ଆସିବେ, ଆଗମନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପରେ କୋଉଠି ଅଛି ପାଖରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଝିରେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁଡେ ଜାଗା ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ଥିବା ଲୋକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି ଜୀବନ ସଜାଡୁ ନାହାନ୍ତି। କାଲିକି ନହେଲେ ପରଦିନକୁ ମରିବାଟା ମରିବୁ ଆଗ। ଆମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବର ହଠାତ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାଘର କେମିତି ହବ? ବାହାଘର ସବୁ ଠିକ ହବ, ଡେଟ୍ ବି ଠିକ ହବ, ଜାଗା ବି ଠିକ ହବ, ଆହୁରି ଫଜି ବି ଠିକ ହବ, ଆହୁରି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକ ବି ଠିକ ହେବେ। ତାପରେ ବାହା ହବ। କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ବାହା ହେଲା ସେମିତି ହେବ? ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯାଅ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ତୁମେ ଗଳି ଗଳିକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ସହରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ବଜାରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ବସ୍ତିକୁ ଯାଅ। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଯେ ମୋର ଭୋଜକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ପୁଅର ବାହାଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ? ଜଣେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଜଣେ? କଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି? ମୁଁ ଜମି କିଣିଛି, ମୁଁ କ୍ଷେତ, ତୁ କ୍ଷେତ କିଣିଲେ ଗଲା, କ୍ଷେତ ବେଳେ ରାତିରେ ଜମି ଜଗିଥିବୁ, ସେ କ୍ଷେତର ଢେଲା ମନକେ ନେଇଯିବ ବୋଲି ନାଇଁ। କଣ କ୍ଷେତରେ ଯେ ମାଟିକୁ ଜଗିଥିବୁ କି? କ୍ଷେତ ଆଡେ କ୍ଷେତ ଅଛି, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆସିବନି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି କଣ? ନାଇଁ ବଳଦ କିଣିଛି, ବଳଦ କିଣିଛି। ବଳଦ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ରାତି ବେଳେ ଗୁହାଳୁ ଯେ ଜଗିଥିବୁ, କେ ଗୋବର କାଢି ନେବେ ବୋଲି ନାଇଁ। କଣ ବଳଦ ତ ଆଇଲେ ଆଇ ପଡିଛି। ଆରି ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ଏବେ ବାହା ହେଇଛୁ ତ ଭଲ କଥା, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସିଲେ ହବ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ, କିନ୍ତୁ କଣ ବାହାନା? ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସିବାକୁ ବାହାନା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନ କାଟିବାକୁ ବାହାନା, ସବୁ ବାହାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଟାଇମ ଆସିବ କାନ୍ଦିବେ। ଏଇଟା ମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତ ନାହିଁ। ଏ 5ଟା କନ୍ୟା ଗଲେ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତେଲ ବିକ୍ରି ମିଶା ହଉଛି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତେଲ ବିକବା ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ପାଖରେ ବି ତେଲ ଅଛି, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ବିକୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆମର ଭଳିଆ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଏମାନେ ଖାଲି ସପ୍ଲାୟର ଗୁଡାକ ଆପ୍ଲାୟର କରବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଖାଲି ସପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ମାରୁଛୁ, ଷ୍ଟେଜରେ ପୁଲପିଟରେ ଭାବୁଛୁ ଆମଠୁ କିଏ ବଡ ଲୋକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବୁରେ, ପୁଅରେ, ଝିଅରେ ତୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେ, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ, ବୁଝ ହେ ଭାଇ ବୁଝ। ଆଉ ସମୟ କାଳ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, କାରଣ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ବିଳମ୍ବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସେବା କରୁଛୁ, ସେଇ ଦିନ ହେବ, ସବୁକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ, ତାର 7 ପର୍ବ 21ରୁ 23 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କଥା କଲେ ପ୍ରଭୁ 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 କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବା ଲୋକ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାର ଇଚ୍ଛା? ଆଜିକାଲି କଥା କଲେ କଣ କହୁଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା, ମୁଇଁ କଥା ହେଲି।
मते इच्छा लगला मुई गोली मते इच्छा लगला मुई पीली मते इच्छा टीवी देखली मते इच्छा पुड़िया खाइली मोर इच्छा ए मोर इच्छा माने जीवे नहीं एटा मन रखिता एबे मंडली भितर खाली मोर इच्छा बेसी अछंती बालक जदी कहले मोर इच्छा आज्ञा ओ झियो को कहले मोर इच्छा ए पुओ को कहले मोर इच्छा ए सब मोर इच्छा माने प्रभु को राज्य रे प्रवेश करबे एटा आपण मन रखितांतु प्रिय भाई भाई ए जते लोक मोर इच्छा बोली जीवन काटुचंती प्रत्येक को कहिबा पाई जाउची आज सुजोग अछि जो माने मोहर स्वर्गस्थ पितांगर इच्छा साधन करिवे से माने तापरे से प्रवेश करिवो से दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आम्भे माने कि तुम नाम रे भावमानी आजिकली भावमानी बेसी चली छी आपण देखबे पृथ्वी जाक भाववादी माने बेसी कोटे थिला के जाने को चर्च रो विश्वासी नहीं तांकर को पालक तांकर नहीं ह कोटे सिकी भी नांती सब भाववादी नहीं अनावादी माने ए भाववादी किछि नहीं एमान को भाववानी सेवा आपण मन रखिता मझे गोटे मीटिंग रे जाई छी सुनुथिली गोटे झियो मोटा झियो धनी घर झियो खाई पी मोटा हे जाई छी पेट भारी पड़ी +2 पढ़ुची गोटे मीटिंग चली से झियो कौन कला मीटिंग तो चली मार साड़ी पिंधि भारी आसी एंती जल्दी झियो मन साड़ी पर पिट दिख नहीं से भी कौन कला मार साड़ी पिंधि आसी बसी देछि देखबा तो मोटा झियो पेट भारी छी ए भाववादी कौन बोली कहउछंती भौणी प्रभु तुमको गोटे पुओ देबा को चाहउछन कौन तुमको गोटे पुओ से झियो ए तो +2 पढुची का को बाई दिले से ना तुमको गोटे पुओ प्रभु नहीं बोली को नहीं प्रभु तुमको देबा भाई ताको मीटिंग रो पटा देला के तुम चलो माने प्रभु जदी कहउछंती कोन भाववाणी कहबा को मन न कोन जते कोटु सत्य हेले भी कोन बादला पर भी कोन प्रभु कहले कोन चुप ही रे बेल कटा गामन के थिबे ए भाववाणी कहबा भौणी माने थिबे ए भौणी मन जाय के दुख गुआरबे भौणी मोर स्वामी और आगर भलिया मते भलो पाउ नांती भौणी कौन हैला कि के जाने भौणी बोले से भौणी आखि बंद करी सब दर्शन देखला बोले कोई पकाइबो तमरो स्वामी आरी गोटे स्त्री पछरे जाउछंती बोल सत कथा भौणी जाउछिबे आका तार ना की ना भौणी बोले ए भौणी कहबो नहीं ना कहबा को प्रभु मना कारण ना कहला बोले दुई लोग धरबे छुटू बालती मारबे अनेक जगह आपण देखिबे प्रिय भाई भौणी माने अनेक जगह जण एमे मझिरे जण को कहले तुमको पुओ हेबो बोली ताकू झियो हेला आज्ञा झियो केमती हला नहीं मैं तुमको कहबा पे भूली गेली मझिरे प्रभु तांकर प्लान चेंज कर दिले बोली कोन चेंज कर दिले नहीं भाववाणी माने कोन भाववाणी होची प्रभु को दास मन को सेवा करजो जे मंडली को पापरु फेरी आसीबा पाई मंदतर फेरी आसीबा पाई अबाटो फेरी आसीबा पाई सचेतन करेबा फेरबो कि मरबो एटा होची भाववादीर काम माने वाक्य को सठिक भाव उपस्थापन करिबा विपदगामी लोक मान को परमेश्वर को संवाद दे फेरी आसीबा पाई से मान को सचेतन करिबा सेटा तन काम फेरबा पाई अपन बाइबल इज्जत के भाववादी को देखो से उनको खाम कोन से मान प्रभु को मुखपात्र भलिया प्रभु कोन कहबा पई चाहउछंती विपदगामी समाज को कहउछंती फेरिबो ए आशीर्वाद पाइबो जदी फेरबो नहीं ए दंड तुम रूप रे सावधान आमे कि तुम नाम रे भाववाणी कहिलो नहीं तापरे भूत मान को छडाउछंती भूत छडाई बुलुची आको को अलगा भूत धरि देछि अनेक सचर कार्य कलु नहीं हाँ सेते बेले मु समान को स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुम मान को केबे हे जानि नहीं हे अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर माने अधर्म जीवन काटी भाववाणी कहिसंती अधर्म जीवन काटी भूत छड़ाइसंती अधर्म जीवन काटी नाना शक्तिर कार्य करिसंती एटा आश्चर्य कर्म करबा पई मु पवित्र हेबा दरकार नहीं जिसु को नाम रे भूत पळे जे भी को
मझे गोटे गुणिया को भेटी से कहते आज्ञा भूत छड़ाई छड़े हालिया गली आज्ञा जाऊ तो ना दुनिया पूजा पूजी सर से भूत तो जीवी ना लास्ट को से गुणिया कौन बोली कहूँ आज्ञा गला तो ना मु कहली जीशु ना रे पला बोला पलैला से बालक थरे गोटे पूजारी एमती पूजा कर मंदिर जाऊँ गला बेलू गोटे घरे गीत गाँव देव मानकर देवकर धन्यवाद करो देव मानकर देव मुई तो एबे देवतार पूजा करी आसुची देव मानकर देव किए अछंती थरे जन को पचारला होइरे बाबू गीत गाउथिलो जे ए देव मानकर देव बोले किए से कहले ने देव मानकर देव होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कौन कला पूजा विधि छाड़ी दे करी से प्रचार हो जाई छी हेले पुजारीटा अब तो बाकी बेसी जाना नहीं से कौन कला कोटी बाइबल कॉलेज जीबी ए पुजारी को के बाइबल कॉलेज रे नेबे सही समय गोटे बाइबल ट्रेनिंग कोर्स चली मुझे प्रचार कर शिक्षा दूसरी से सीरीज जॉइन नहीं 2 वर्ष ट्रेनिंग नेला लास्ट दिन साक्ष्य दे बोला बेले स्टोरी कहूँ मुझे जने पुजारी थी मुझे बाप रे बाप पुजारी को शिक्षा दूसरी कही भाई चाहे मोर प्रिय भाई बनी माने यीशु को नाम रे सुस्थता यीशु को नाम रे हुए आश्चर्य कर्म यीशु को नाम रे हुए जते आपण अलौकिक कार्य यीशु को नाम रे हुए सुस्थता के करंती प्रचार को नहीं प्रभु करू प्रभु को ठारू एटा आपण मन रखि तांता तेणु आमे लोकर भक्त हेबा नै आमे प्रभु कर भक्त हेबा दरकार प्रभु सुस्थ करंती आश्चर्य कर्म प्रभु करंती पावर बिलोंग्स टू गॉड केवल पावर कारते प्रभु करंती हमको कोन कहा जाउची ए भूत छड़ाई आश्चर्य कर्म करबा लोक स्वर्ग को जीवन लिखा जाउची ए अधर्माचारी माने म सब करू दूर हुआ ए मु काहे की कहली निज को लक्ष्य करी कहली जे आमे बालक प्रचारक माने मध्य सावधान हेबा कथा काहे कि जदी आमे प्रभु को इच्छा अनुसार जीवन काटू ना पवित्र जीवन काटू ना अधर्म रे अछु आमे भी से दिन बिताड़ित हेबु भाबो ना आपण नाना प्रकार पाप कर्म करी चर्च आसी परिबे व्यभिचार करी चर्च आसी परिबे चोरी करी चर्च आसी परिबे स्वामी थाउ तो अन्य स्वामी स्त्री थाउ तो अन्य स्वामी पत्रे आपण बुली परिबे पुओ छ माने नाना पाप काम कर आसी परिबे खराब वीडियो देखि आसी परिबे चोरी करी आसी परिबे जहां भी पाप करी आसी परिबे मत स्वर्ग को जाई परिबे नहीं सुजोग अछि कोन विवाह रो समय उपस्थित होइछि प्रभु समस्त को सुजोग दउछ तो आप देखिए द्वितीय पितर तार 3 पर्व 9 पद द्वितीय पितर 3 पर्व 9 पद विलंब बोली जेपरि केतेक भाबंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे से परि विलंब प्रभु कोन प्रतिज्ञा करिछन जे विलंब करंती नहीं हां किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुंती बर समस्त मन परिवर्तन करंती एहा इच्छा करी से तुम मान प्रति भाई भाई में शुणु परमेश्वर कौन करुछंती आपनक प्रति मो प्रति से दीर्घ सहिष्णु अपेक्षा करिछंती तेनु आज मीटिंग भी माने एते एते वर्ष हैला आसी नै एबे आसबा की दरकार मोर एटा भी हेबा हेबा न हेबा प्रति लागला बड़ कष्ट रे एक दिन को सियाड़े गुंचाओ से दिन को सियाड़े गुंचाओ सेटा को सियाड़े एबे अक्टोबर नवेम्बर कोनोसी दिन भी फ्री नहीं काली 5टा पूरा फोन आस्तिला आज्ञा टिके देखो आज्ञा कुटियार देखबी ता मास रे तो 30 दिन अछि ओरे 50 दिन थिले देखि था नहीं मु कहिबा पई चाहे प्रिय माने सुजोग तुम पई भी अछि मो पई भी अछि आमे सब भल रे जानिचु एई अवस्था रे केने भी जाई हबो स्वर्ग को जाई हबो आमे जो अवस्था रे अछु आजी एई अवस्था रे केने भी जाई परबा स्वर्ग को तेनु प्रभु सुजोग देइछंती पुओ रे झियो रे तोर पाई गोटे सुजोग अछि जीवन को सजार कारण बरंकर आशीर्वाद समय हेई गलानी विवाह रो समय उपस्थित होईची एरा केबे हेबो रात्रि काल रे हेबो जदि आपण देखिबे रात्रि काल केबे रु आरंभ होला रात्रि काल तो चली किंतु पद लिखा जाउछि लुक 22 पर्व
ତାର 53 ପଦ, ଲୁକ 22 ତାର 53। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ବଢାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୟ ଓ ଅନ୍ଧକାରର, এইটা ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟ ଆଉ এইটা ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ। ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। এইটা ମୂଳ କଥା। କାନ୍ଦିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି କାନ୍ଦିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଯେବେ ସରିଯିବ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଛାଉଣି କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, କୁଆଡେ ଯିବ ପ୍ରଭୁକୁ ନ ଡାକିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାର କର୍ତ୍ତାପଣ ସମୟରେ, ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁସିଫାଇ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ପୁରା ଜଗତ ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 19 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 19 ପଦ। ଆମେ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାତ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ପୁରା ପୃଥିବୀ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆମେ ତାର ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ। ଆମକୁ ବି ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ ମୁଁ ଆପଣ କରୁଥିଲି ଯେ ଭୋଜଟା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦିଆଯିବ, ରାତ୍ରି କାଳରେ ଦିଆଯିବ। ଏ ରାତ୍ରି କାଳଟା ଚାଲିଛି ଏବେ, ନହେଲେ ଏତେ ପାପ କେମିତି ଥାନ୍ତା? ଆଗ ମଦ କେତେବେଳେ ପିଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ? ରାତି ବେଳେ ପିଉଥିଲେ, ସତ ନା? ଏବେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଏ ମଦୁଆ ଗୋଟେ ଦିନ କି ରାତି ବି ଜଣା ପଡୁ। ଗୋଟେ ମଦ ଅଛି, ସେ ମଦର ନାମ ହଉଛି 8 PM। ସେ ମଦର ନାଁ କଣ? 8 PM। PM ବୋଲେ କଣ? ରାତି। ସେ 8 PM କୁ ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ପିଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ମଦୁଆଟା এটা AM କି PM ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। এটা ସକାଳେ କି ଏ ମଦୁଆକୁ କି ଜଣା? কি জনা? মোর প্রিয় মানে আমার বিশ্বাসী মানে মধ্য আগ পাপ কলে নাই, আগ ব্যভিচার কলে নাই, আগ এবে যিশু আসলা বেলকু এবে পাপ কামরে লিপ্ত ভাল থিলে। ভৌণী মানে ভাল থিলে, স্বামী সাংরে ভাল থিলে। এবে গোটে ঘটনা ঘটলা গোটে গাঁ রে। কোন হেলা? গোটে স্ত্রী গোটে পুଅ সହିତ ମିଶିଛି, ପୁଅ ସହିତ ମିଶିଛି, ହେଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚଲେଇଛି। କେତେ ଦିନ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚଲାଇବ? ଦିନେ ଧରା ପଡିଗଲା। ଧରା ପଡିଗଲାରୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଆରାମରେ ରେଡି କରି ପଳାଉଛି। ସେ କହିଲା ତୁଇ ଏକଲା ନାହିଁ, ଏ 3ଟା ଛୁଆକୁ ମତେ ଧରି କରି ଚା। ସେ ମିଟିଂ ରେ ମୁଇଁ ବକ୍ତା ଯାଇଛି। ମିଟିଂ ସରିଗଲା, ତାର ବଡ ଭାଇ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି। ହଇରେ କାଳିଆ ମୁଆ, লাজ নইলাটা, চোরি তো খাইলু খাইলু, চোরি তো খাইলু, মুয়া ধই এলে পড়ে আসতো। চোরি তো খাইলু, হাত পা ধই তো পড়ে আসতো। লাজ নইলাটা, ওরে চোরি তো খাইলু খাইলু, সে থালি কইলে আনি থামতে রে। এ গিনা গ্লাস প্লেট সব ধরি আসছে তুই। পরে মু বসি ভাবুছি কোন কହୁଛି, মোর পুরা লোক বুঝি পারু নাই বলে কে বুঝবো তো দেবে। মতে গেল আগে খাইবা খুঁজিবা, আগে আমার ডাকলে আমি রো রো পরে খাইবা কাছে আগে বুঝবি এটা। পরে পরে বুঝলা বেলকু কোন হইছি, এ পিলাটা সে স্ত্রীକୁ তো আনিছি 3টা ছুয়া। সে স্ত্রীକୁ আনিছি, থালি বলে সে স্ত্রী হলা, গ্লাস বলে সে ঠিয়া হেবা পিলা, গিনা বলে বসবা ঝিও, প্লেট বলে গুরুনি মারবা রেঙ্গসবাটা। এ সবুকু ধরি করে সে আসিছি। মোর প্রিয় ভাই ভৌণী মানে এই দিন আমার কাছে চারিআড়ে কেবল আপনার গাঁ নাই, আউ কো গাঁ নাই, কো শহর নাই, বাজার নাই, চারিআড়ে কেবল পাপ হি পাপ। আমার পুଅ ঝিଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ କେମିତି ଅନେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲେ କେମିତି ଅନେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନକୁ ଗଲେ କେମିତି, ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ କେମିତି, ଆପଣ ବରଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ, ବରଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ କେତେବେଳେ? ରାତ୍ରି
ଖାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ପାପ, ଚାରିଆଡେ ମନ୍ଦତା, ଅଶୁଚିତା, ଆଗ ଏତେ ପାପ ନଥିଲା, ଘରେ ଟିଭି ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ସବୁ ଲୋକ ବସି ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲୁ, କେମିତି ଝଗଡା ହଉଥିଲୁ, ନାଇଁ ସେ ସିନେମା ଲଗା, ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆଟା ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆଟା ନାଇଁ ହିନ୍ଦୀଟା ଲଗା, से कहब ना सीरियल लगा, ए पिला कहूँ कार्टून लगा, ए बुढ़ा कहूँ से माड़गोल हमारा लगा, ए सान पु कौन कहूँ ना क्रिकेट लगा। शैतान देखला एमान को डिमांड तो बढ़ी जाइए, गोटे टीवी रे तो एतकी प्रोग्राम कौन कला से मोबाइल देला, जा को इच्छा तुम्हें जोटा देखबो, जोटी भी बसी करी देखो, पर्वत रे बसी देखो, घरे बसी देखो, देखले तो हेला। प्रिय भाई भौणी माने मते जने बुढ़ा लोक पचारथिला, आज्ञा ए मोबाइल आज्ञा शैतान लोक मना बनैथिबे परि लागुछि बोल केंति छे ना आज्ञा एटा आसला दिनरु हमर मंडली रो पुओ छे माने आरि प्रार्थना आसुनांती, नाना पाप रे लिप्त अछंती, हमर बहु माने मध्य बहु पराने ए बुढ़ी ए बुढ़ी माने भी नाटक करूछंती, ए पिला माने भी सेंती मु देखुछि आज्ञा ए पास्टर प्रचारक माने मध्य मोबाइल धरि करी केने केने होउछंती, तो मु भाबुछि आज्ञा एटा शैतान रो लोकागा बनेछि। मोर प्रिय भाई भौणी माने बरंकर आसीबार समय हेई जाइछि, कारण से रात्रि काल रे आसीबा। आपण पढिबे गोटे पद लूक 14 पर्व तार 16 पद, लूक 14:16, किंतु से ताको कहिले जने व्यक्ति रात्रि समय रे कोन महाभोज देबाको केबे रात्रि काल रे, रात एटा मन रात्रि काल रे आपण को काल रे अछंती, रात्रि कोन छै हाँ गीत फीत गाओ, बैटरी सरीगले मत धराई दियो। प्रिय भाई भौणी माने मु कहबा पई चाहे कोन रात्रि काल रे एटा आपण मन रखि थांतु, से केबे आसीबे रात्रि काल रे। सेइत पे कोन लिखा दछि एफिसियो तार 5 पर्व 14 पद, एफिसियो 5 पर्व 14 पद, एनु उक्त अछि हे निद्रित जागो, मृत मान को मध्य उठो, पुणी ख्रीष्ट तुम मान को कौन करिबार अछि। एटा का को लिखा जाउछि एफिसियो 5 पर्व कन्या को लिखा होछि, जो कन्या मंडली को प्रभु नेबा पे आसुछंती। काली हमर गोटे प्रसंग पद थिला एफिसियो 5 पर्व 27 पद, सेही 5 पर्वर एटा होछि 14 पद। 27 पद डी पढंतु, जेपरि मंडली निष्कलंक निखुंत समस्त प्रकार दोष रहित होई पवित्र और अनिंदनीय हुए, आ एई परि गौरवमय युक्त अवस्था रे से ताहाकु आपण माने केंति बाची कन्या मंडली केंति हेबार अछि। भौणी माने भाई माने टिके करेंट गले केंति लागुछि, भाबी देखंतु अनंत काल केंति हेबो। जो माने प्रभु रे नाही नरक केंति थिबो, नरकर गरम केते जानि छथि, माने गरम रो शेष डिग्री होछि नरकर गरम, जोटी टुपा पानी माने झालो मिसा टिके खाइ दी बोले बनै छै, एतकी गरम सेठी। आ अनंत काल दिवारात्र लोक मानु हंत संत हेबे सिटी जाई गई, एटा मन रखिता। एबे पाप भल लागुची, एबे मद पीबाकू भल लागुची, पुड़िया भल लागुची, व्यभिचार भल लागुची, चोरी भल लागुची, नाना कुकर्म भल लागुची। आ ए माने तो विवाह भोजक जिबे नाही, कोठी जिबे एमान को हाथ गोड़ बांधी बाहर अंधकार रे पकाई दियो, जोटी रोदन और देखो बाहागरे असला ड्रेस नाही ओला बोले हेबो कि नाही, ताको हाथ गोड़ बांधी काई पकाई बोले छै, एटा सामान्य बाहागर नहीं। प्रिय माने आपण को वस्त्र को देखंतु केमती अछि, जदि जीवन ठीक नाही ठीक थिला पर देखाई होंतु नहीं, चरित्र भलो नाही भलो थिला बोले देखाई होंतु नहीं। जदि आपण को जीवन में पाप अछि, प्रिय माने हमर देश लोक जानि नांती, यीशु आसुछंती
मंडली नेबा जानी नाहंती एमाने भाबुचंती जगत आका सब किछि घर बांधुथिबो पैसा कमाउथिबो पैसा हम सुनायंती हमको ढमको समको चलीछि पागल बोले मोरबे एटा बोले एबे यीशु को ग्रहण करो बोले ग्रहण करछंती कि नाही हमको यीशु दरकार नाही नले नाही किछि फरक पड़बार नै हमर काम बुझाइबाटा बुझले बुझलु नले 7 दिन तू एक छी से दिन कांदबे एटा बोले सेई दिन खांदिबे एमानकर कथा सुनिथिले हि थांता मानिथिले हेई थांता मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु सेमान को कथा तो छाड़ो छाड़ो आज मंडली रो अवस्था भलो नहीं जो मंडली को प्रभु नेबा पे आसुछंती ए भोज केबे हेबो जानि छंती ए महाभोजर समय महाक्लेश पूर्व हेबो माने मंडली उठाई निया जीवो तापर महाक्लेश चार चालिथिबो महाभोज तानु महाक्लेश पूर्व ए विवाह कार्य आरंभ सियाडे स्टार्ट तेणु आपण जगत रो भरोसा शांत नै कारण विवाह कोठी हेबो नै पृथ्वी रे हेबो नै ए कारण अनिमंत्रित लोक भी अछंती तो निमंत्रित लोक मान को एकत्र करा जीवो इनविटेशन दिया जीवो से मान एकत्र हेबे आ सेठी एटा चलिबो मोर प्रिय भाई भणी मान आपण मान कहिबा पई चाहे आज प्रभु सुजोग देई छथि आपण को कोन लेखा जाउछि हे निद्रित जागो मृत मानको मध्यरु उठो काटू उठो मृत माने मंडली भितरे मध्य ए विश्वासी मानक मध्यरे मध्य अनेक मृत लोक माने अछंती ए मृत लोक बोली केमति जानिबे जड़े लोक मलाटा बोली केमति जानिबे ता जीवन रे जीवन नथिबो ता शरीर रे जीवन नथिबो जीवन के जौन 14 पर्व 6 पद कोन लिखा अछि यीशु कहले मु पथ सत्य जीवन माने यीशु जार जीवन रे नहांती तार जीवन रे जीवन नहीं ता जीवन रे जीवन नहीं तो मोर प्रिय भाई भौणी माने जो मानक जीवन रे यीशु नहांती से मान जीवन नहीं से मान अलगा हुओ से मान जीवे नहीं प्रभु यीशु मला लोक मन को नबा पे आसु नहांती प्रभु यीशु कहा को नबा करसंती कन्या को पुओ माने तुमको जदी का को बाहा हो बोली कहबो 60 वर्ष बुढ़ी को हबो तबे दांत फात नथिबो कालिया मुही चुटी मन पाची जाइथिबो कहबो कि तबे नहीं आमे जेते असुंदर हेले भी गोटे सुंदर कन्या का दरकार कि नहीं आमे पाठ पढ़ी नतले भी पढ़ला झियो का दरकार आमे कालिया थिले मते हमर स्त्री गोरा थिबार अछि हमर मुंड रे चुटी नथिले भी से झियो को चुटी थिबार अछि हमर दांत फांत पान खाई खराब हो जाइतले ता झियो रो दांत पूरा मोली फुल भलिया जदि हमर भलिया लोक को जदि एंती सुंदर कन्या दरकार बोले राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु ताकर पुओ पाई केंती कन्या खोजुथिबे एहिटा आपण चिंता करंतु सबु पळैबे प्रिय भाई भणी माने मधुआ मन स्वर्ग को पळैबे ए पुड़िया खाऊ स्वर्ग को पळैबो ए बेबिचार स्वर्ग को पळैबो नरक को के जीवो थरे गोटे जगह रे जाई छी जने लोक मरि गले से मरि गला रो पालो काया कोन बोली समाधि दउचंती प्रिय दुखित परिवार दुखित मंडली आज मंडली गोटे विशिष्ट व्यक्ति को हराई छी की व्यक्ति ए मधुआ पुणी विशिष्ट केबे चर्च आसबो नहीं दुईटा स्त्री जुआरीटा ए पानो खाइची मला बोली पाटरे पान थिला ये पुणी कोडी जीवा विशिष्ट आ कोन कहउचंती निश्चित भाबरे ए अब्राहम को कोल को जाइथिबे कु कोल को ए पास्टर आज्ञा को बिना चश्मा रे बाइबल दुसु नहीं ये देखुचंती अब्राहम को कोल जाइके बसबा परे मु ताको कहली होई आज्ञा ए लोक तो चर्च भी आसु नथिला आरो दुईटा स्त्री जुआरीटा ये पानो खाउची मधुआटा एटा ए को अब्राहम को कोल रे जीवो से लोक कोन बोली कहउछ आज्ञा आपण हमर मंडली लोक को जानि नांती दुर्दांतटा मन आज्ञा मुई तो इटे पालो को ता विषय भलो करे जानि छी जदी सबु सत सत कहबी आज्ञा मते मिसाई कर पतबे माने सेत पे से जुआरे जाऊ आज्ञा मोर काम छिनी गला बोली गोबर देवा काम मोर थिला आज्ञा देई देली एबे से कुडी जाउची जाऊ मोर काम अछि जाउची बोली पळेले प्रिय भाई भणी माने पालक माने भलोटा माने मोर बोलिया पालक तरे गोटे ओडिसा रे गोटे भलो मंडली कहले आज्ञा आपण आसी हमर पालक हुंतु
আমি ଆପଣ ଯେତିକି ଦରମା କହିଲେ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଇଁ ପାଳ କହିଲେ ତମେ ହେଲେ ଥିବ ନହେଲେ ମୁଇଁ ହେଲେ ଥିବି, ଆମେ ମିଶିକରି ରହି ହବ ନାହିଁ, ମିଶିକରି ରହି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପାନ ଖାଉ, ଏ ମଦ ଖାଉ, ଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁ, ଏକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ସବୁ ଏମାନେ କଣ ହେଲା ଯେ ପିଇ ଦେଲେ, ଖାଲି ଟିକେ ତ ପିଇ ଦେଲୁ, ବାହାଘରେ ଟିକେ ପିଇ ଦେଲୁ, ଦୁଃଖ ପଡିଲାରୁ ପିଇ ଦେଲୁ। ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶା ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଲେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ହୋଇ ପିଲା କି ଦୁନିଆ ଭାସି ଗଲା, କିଏ ପିଉନାହାନ୍ତି। ଝିଅ କାହାକୁ ପଳେଇଲେ ହୋଇ ଖାଲି ମୋର ଝିଅ ଗଲା କି ସବୁ ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମର ଝିଅ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଦେଖୁଛି, ହୋଇ ଖାଲି ମୋର ଝିଅ ଆକା ଦେଖୁଛି ତ ବାକି ସବୁ ସତୀ ମନେ। ମାନେ ଏମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ ବି କହିବାର ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କୋଉଠି ବି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ, କାରଣ ବରଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ଆମେ ଯେତିକି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଲୁକ 21 ପର୍ବ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୁକ 21 ତାର 9 ପଦ। ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିପ୍ଳବର ବିଷୟ ଶୁଣିବ, କଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ବିପ୍ଳବ। ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ୟୁକ୍ରେନ ର ସରିଲା ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ସେଟା ସରିଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ସରିଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଉଛି, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଭିତରେ ଆମେ ବାସ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ବିପ୍ଳବ। ବିପ୍ଳବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଚାଲିବ। ଏବେ କାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଚାଲିଛି? ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଲା, ପୋଲିସ ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଡକ୍ଟର ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଖାଲି ଏବେ ଦେଶ ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଚାଲିବ, ବିପ୍ଳବ ଚାଲିବ। ବିପ୍ଳବ ମାନେ କଣ? ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାଟା ହଉଛି ବିପ୍ଳବ। এইটা ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ଦେଖ ଆହୁରି ଚାଲିବ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ କହିବାଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଲା ନା ନାଇଁ? ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯାଇକି ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଯାଇଛୁ କି ନାଇଁ? ଯାଇଛୁ। କାଲିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଆସିବ, କି ଯୋଜନା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଜନା। ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲଗା ଦେବୁ ବୋଲି କିଏ ଆଇବ? ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଇବେ କି? ଆଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ, ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାରେ, ଆମେ ଗରିଆରେ, ଆମେ ସବୁଠି, କାଳିଆରେ ବି ଆମେ, ଗରିଆରେ ବି, ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ନାଇଁ? ଦେଖ ଧୀରେ 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 ଏମିତି ଯୋଜନା ଆସିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଯୋଜନା। କି ଯୋଜନା? ଗୋଟେ ବଢିଆ ନାଁ ଦେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ କି ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ନାଁ ଦେବେ ଆଉ କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ମିଳିବ। ଦେବେ କେତେ? 5 ଲକ୍ଷ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ବୋଲେ କିଏ ଯିବ ନାହିଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଅନେକ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅନେକ ଗ୍ରୁପ, କୋଉଠି ହାତ ଉଦ୍ଧାର, କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର, କୋଉଠି ଗୋଡ ଉଦ୍ଧାର, ଖାଲି ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ଋଣ କେତେ ଗ୍ରୁପ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ତ, କି ଗ୍ରୁପ? ମରିୟମ ଗ୍ରୁପ, ଜିହୋବା ଜିରି ଗ୍ରୁପ। কি গ্রুপ? জিহোবা জিরি গ্রুপ, বেথলিহেম গ্রুপ। গ্রুপ পয়সা আনুଛନ୍ତି। রবিবার দিন ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇଥିଲି, ଗଜପତି ଯାଇଥିଲି। ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ବାଲା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ 30ଟା ଭଉଣୀ ଉଠି ପଳେଇଲେ, ସବୁ ଗ୍ରୁପ ବାଲି ମାନେ। ମୁଁ କହିଲି ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କିଏ ମରିଗଲେ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି କୁହ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମରି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାର୍ ଆସିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ପରା ତାଙ୍କର ସାର୍? ମୁଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଲୋନ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। କି ସାର୍? ଲୋନ ସାର୍। ତାକୁ ଯାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କେବେ ପାଷ୍ଟରକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଲୋନ ସାର୍, ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।
ସେମାନେ ବସି ଗପି ପକାଉଥିବେ। কি অবস্থা মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে যদি এমতি ধার করজ ঋণ କରିଛନ୍ତି প্রার্থনা কর প্রভু শীঘ্র মুক্ত কর বলি ଯୋଉ ଦିନ ଋଣ ସୁଝିବେ ସେଦିନ ଗୋଟେ শ্যাম্পুରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ ହେଲା ଲେଖି ତାও ସେ শ্যাম্পু ନା କଣ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର କି শ্যাম্পୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ମାନେ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ମୋର ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଋଣ କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ कहीं मैं कथा कहूँ जे प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन समय मंडली जपरी जीव ना विश्वासी जपरी जीव ना से विवाह जब अंशी हेब ना से शैतान नाना प्रकार भ्रांत करी एमान को बाया बनई एमान से रही युद्ध हम आ विप्लवर कथा शुणवे तापर आप देखिए 10 पद तत्पर से समान कहिले जाति विपक्ष जाति राज्य विपक्ष राज्य उठिब हाँ एटी कौन लिखा जाउछि मोर प्रिय माने लिखा जाउछि कौन जाति विपक्ष जाति राज्य विपक्ष एबे देखो हम देश रे केंदी चली गोटे जाति सहित गोटे जाति रो पडु नै गोटे भाषा सहित गोटे भाषा सहित पडु नै गोटे राज्य सहित आउ राज्य रो पडु नै पानी पाई झगड़ा जमी पाई झगड़ा जाति विपक्ष जाति धर्म विरुद्ध धर्म भाषा को नहीं गंडगोल आपण जानी नाहंती ए हमर जदी तमिलनाडु रो लोक बॉम्बे रे आसी रही परबने कर्नाटक रो लोक बॉम्बे रे आसी रही परबने मणिपुर रो लोक बॉम्बे रे रही परबो गोटे देश रही पारुन चाली छि सेटा तापर आपण कोन देखिबे 11 पद आउ महाभूमिकंप स्थाने स्थाने महामारी एटा नेक्स्ट विषय प्रथमटा कोन युद्ध आ विप्लव तापरे राज्य जाति विरोध उठिबे तापरे भूमिकंप हबो भूमिकंप परे महामारी महामारी परे दुर्भिक्ष हेबो तापरे 12 पद एई समस्त घटना पूर्वे लोके तुमान को धरिबे और समाज गृह और कारागार रे तुम मान को समर्पण करी कौन है प्रिय माने एबे कौन हम जीशुंकर आसीबा पूर्वरु ताड़ना हेबो मंडली विरुद्ध गोटे भयंकर ताड़ना हेबो तापरे कौन हबो आपण देखंतु 24 पद हाँ नित हेबे हाँ गोटे टाइम आसुची जेरूसालेम संपूर्ण भाव में पाद दलित होकर रही गत दिन मान जेरूसालेम रे एबे गत 2 दिन तले जेमती भाव में बम ब्लास्ट होईची जेरूसालेम रे आपण भाबी पारिबे नै किछि नै खत कर दैछि एटा घटिबो तापरे कोन हो 25 पद पुनी सूर्य चंद्र और नक्षत्र माला रे हाँ पृथ्वी रे जाति मान मध्य हाँ समुद्र तरंगर तर्जन गर्जन हेतु से माने हतबुद्धि हेबे कौन लिखा जाउछि प्रिय भाई भौणी माने आगामी समय पृथ्वी रे और समुद्र रे नाना प्रकार समस्या देखा जीवो तापर 27 पद और 28 पद सेते बेले लोके मनुष्य पुत्र को महापराक्रम और महामहिमा सह मेघरे आगमन करिवार देखिबे এই সমস্ত ঘটনা आरंभ हेले तुम्हें माने ऊर्ध्वदृष्टि करो मस्तक उत्तोलन करो हाँ प्रिय माने समस्त मुक्ति नहीं विवाह भोज को सब जाई पारिबे नहीं समस्त को मुक्ति नहीं किंतु जो माने प्रस्तुत अछंती जागृत अछंती बाहरिले देखो गो 5 कन्या का जी 10 कन्या रेडी ही करी जीवा भौणी जीवा बोले कोठी छी तेलो तो नहीं ए बाहर चूड़ी माली पिंदी करी मेकअप ले कोठी हेबो
ଖାଲି ବାହାରେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଦୀପରେ ତୈଳ ନାଇଁ। ଭାଇ ମାନେ ଖାଲି ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ, ବାହାରେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛୁ, ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ନାହିଁ, ଚାଲିଚଳନ ଭଲ ନାହିଁ। ବରଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡି ପାରିବେ, ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ঊର୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ঊର୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲେ କଣ? ଗୋଟେ ଝିଅର ବାଗଦାନ ହେଇଛି, ଆମର ବାଗଦାନ ହେଇସାରିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ତ ଏ ବାଗଦାନ ହେଇଥିବା ଝିଅ, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଝିଅ ଆରି ବାପା ଘରକୁ ନିଜର ଘର ବୋଲି ଭାବିବ କି? ନାଇଁ। ତାର ମା ଯଦି କହିବେ लो যা ଟିକେ ଆମକୁ କାମ କର, তুই করে ମୁଁ यार করবি নাই, ମୋର ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର ଯଦି ବାଗଦାନ ହେଇଯିବ, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପରେ ଘର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ପାଉଡର ଲଗାଇବ, ମେକଅପ ଲଗାଇବ, କଣ କରିବ, କେମିତି କରିବ, କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେବି, ବର ପାଖରେ କେମିତି। ଖାଲି ଯଦି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ତାର ମ୍ୟାରେଜ ଥିବ, ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପାଖେ ଯାଉଥିବ, ସେ ଖାଲି ଦିନ ଗଣୁଥିବ, ସତ ନା ନାଇଁ? ନଭେମ୍ବର 20 କେବେ ଆସିବ? ଏତେ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚାଲୁଛି, କାହିଁକି? ତାକୁ ନଭେମ୍ବର 20 କୁ ଜଗବାର ଅଛି। ସେ ପଚାରୁଥିବ ନଭେମ୍ବର 20 କେବେ ହେବ ଗो? ନଭେମ୍ବର 20 କେବେ ହେବ? ନଭେମ୍ବର 20 ନଭେମ୍ବର 20। କିନ୍ତୁ ୟାର ଯୋଉ ଛୋଟ ପଟ ଥିବ ବର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାଯାଉ, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମାନେ ବର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କନ୍ୟା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖା ଯାଉଛି। ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ସେ ନିଦ୍ରିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଠ, ତୁମେ ସେଠୁ ଉଠ, ତୁମେ ବର ଆସିଲା ବେଳେ ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମୃତ ମାନେ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ମୃତ। ଆଉ ମୃତ କିଏ? ଯାହା ଜୀବନରେ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଯାକବ 2:16 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ମୃତ ଅଟେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୃତ ଅଟେ। ଏ ମଲା ଲୋକକୁ ଯୀଶୁ ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହି କରି କାନ୍ଧରେ, କନ୍ୟା ମଲେ ମରି ଥାଉ, ମୁଁ ଧରି କରି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କନ୍ୟାକୁ ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କନ୍ୟା କଣ ହବ? ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଥିବ। ଆଉ ମୃତ କିଏ? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5:6 ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ତ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ପିନ୍ଧବା ଚିନ୍ତା, ବଞ୍ଚବା ଚିନ୍ତା, ଖାଇବୁ ତା ଭଲ କରି ଖାଇବ, ଆହୁରି ଖାଇବ, ଆହୁରି ଖାଇବ, ଖାଲି ଖାଇବ ଖାଇବ ଖାଇବ। ତ ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ, ଏମାନଠାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ମୃତ କିଏ? ସେଦିନ ସେ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ବାପା କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ଏଇ ଭାଇଟି ମୃତ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ମୃତ ମାନେ କଣ? ଯେ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଜଗତରେ କଦାଚାର ଉଡେଇ ଦେବ, ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରିବ, ନାନା ପାପ କରିବ, ସେ ଜଗତରେ ମରିଛି। ସେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କରିଛନ୍ତି। এই ପଇସାକୁ ନେଇ ଯେ ଜଗତରେ ଉଡାଇବ, ସେ ମଲା ଲୋକ। ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, କାରଣ ବରଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଜଗତର ଜାଗ୍ରତ ମାନେ ଆଉ ସମୟ କାଟି ପାରିବାନି। ସେଇତେ ପରମ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, କଣ ବୋଲି? ମୁଁ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲି, କଣ ଥିଲି? ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ। এইটা আমার জীবনে রহিবা দরকার। পরম গীত তার 5:2 দেখুছি, কଣ ବୋଲି କରି? ମୁଁ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲି, ହଁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ବସିଲମା। ଏବେ ଆମେ ସେମିତି ଥିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ କେବେ ଶୋଇବାଟା? ସେ ଶୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଶୋଇଥିବ ଦେଖ କୁକୁର। ଆମକୁ ସେମିତି ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଅଛି। ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭାତକୁ ଜଗି ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଜଗି ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ରାତ୍ରି କାଳରେ ବରଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କେବେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଆଯିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିଆଯିବେ, ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଉଠାଇ ନିଆଯିବେ, ତାପରେ ଭୋଜ ହେବ। ତ ଏବେ ଆମେ କୋଉ ସମୟରେ ଅଛୁ? ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ସମୟରେ ଅଛୁ।
কারণ এই পাপ মধ্যে এই অসুরক্ষিত বাতাবরণ মধ্যে এই ব্যভিচারপূর্ণ এই নানা প্রকার কদর্য স্থাନରେ এই বিবাহ ভোজ হই পারিব নাই। সেইপাই কোন করবা আছে এ মণ্ডলী উঠাই এ কন্যা উঠাই নিয়া যাবার আছে। প্রভু আজ আমাকে অনুগ্রহ করন্তু, আমি অপরাহ্ন সময় আউরি থরে অধ্যয়ন করিবা পাই ଯିବା। দেখাযাচ্ছে কন্যা মধ্যে আপনাকে সজ্জিত করেছি, কন্যা প্রস্তুত হয়ে রহিবা দরকার, কারণ বরঙ্কর আসিবার সময় হয়ে গলানি। কিন্তু মোর প্রিয় ভাই বোনে মানে কেউ মানে যাই পারবে না। দুই তিনটা পদ পড়িবা আমি, কেউ মানে সেই মেঘমালাକୁ যাই পারিবে না। সেমিতি লোক আজ মণ্ডলীরে বি অছন্তি, সেমানে জীবন সজাড়িবা দরকার। গালাতীয় 5 পর্ব তার 19 ରୁ 21 টিকে পড়িবে। গালাতীয় 5 19 ରୁ 21। শরীরর কার্য গুড়াক তো স্পষ্ট রূপে জনা। প্রথম কোন ব্যভিচার, শুনন্তু ব্যভিচার কোন পাপ মানক রাজা কে ব্যভিচার। সে যুবা হুয়ন্তু, সে বৃদ্ধা হুয়ন্তু, সে বিবাহিত হুয়ন্তু কি অবিবাহিত হুয়ন্তু, সে বিশ্বাসী হুয়ন্তু কি প্রচারক হুয়ন্তু কি পালক হুয়ন্তু, সমস্তଙ୍କୁ এ ব্যভিচার আত্মা ধরিছি অনেক জায়গা। মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করুন। ব্যভিচার, তারপরে অসুচিতা, কামুকতা, প্রতিমা পূজা, কুহুক, শত্রুতা। দেখুন মন্ডলী ভিতরে যে শত্রুতা আছে না নাই, পরিবার পরিবার ভিতরে শত্রুতা, ডিকন ডিকন ভিতরে শত্রুতা, হ্যাঁ নেতা নেতা ভিতরে শত্রুতা। এই যে শত্রুতা, হ্যাঁ বিবাদ, হ্যাঁ দ্বেষ, ক্রোধ। কেজনক ভিতরে এমতি ক্রোধ আছে না নাই ভৌণী মানে? যদি ক্রোধ আছে ভাই মানে, যদি ক্রোধ আছে ଯିବାର চান্স নাই। ক্রোধী লোক মানে ଯିবে না। আমি কোন কହୁଛୁ মুই রাগবি, মুই ক্রোধ করবি, মতে রিসা হেবার অধিকার অছি, মুই শাশু হেইছি, মুই ঘরর বহু, মুই বাপা, মুই ন রাগলে কিয়ে রাগব, মরিব। ভাই বলে কোন কହୁଛି সূর্য অস্ত ন হউনো ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ইয়ারে সূর্য অস্ত নাই, আমি অস্ত হেবার টাইম পড়ে আছে। আজকে কালিকে আমি অস্ত হইছি, মাত্র ক্রোধ ছাড়ুଛୁ কি নাই? দেখলে বলে ছালিଥିବ ସବୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଗ ବସିଥିବେ, ଇଏ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବଙ୍କା କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବଙ୍କା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୁ ପଡୁ ନାହିଁ। ସେ ଶାଶୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଇଏ ଆମର ଘରେ ଆସିଛି। ଏ ବୋହୁ କହୁଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଏ ବୁଢୀ ଠାବୁଡି ମୁଇଁ ପଡିଛି। ଏ ଦୁଇ ଲୋକ କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ? କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ? କଣ ବୋଲି କହିବ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗାଇବା ଏତିକି ଦୂର ରଖ, ଆହୁରି ମୋର ଶାଶୁକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଟିକେ କେରଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ଲାଖେ ଏତିକି ଦୂର ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ମିଶି କରି ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପଳେଇବ ତମେ ଯିବ କି? ନାଇଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଉଡି ଉଡି ଯିବ, ଅଧା ବାଟରେ ପରେ ଉଡି ଉଡି ଯିବ। ଏ ମଦୁଆ ଉଡି ଯିବ, ଏ ମଦୁଆ ମଦ ନିଶା ସହିତ ରେପଚର ହେଇଯିବ। ତୁରି ବାଜି ଗଲେ ଏ ମଦୁଆ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଥିବ। ଭାଇନା କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଭାଇନା? ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ରେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କି କେମିତି ହଉ ନିଶା ଭାଙ୍ଗଲେ ଦେଖବା ବୋଲୁ, ହେମିତି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବୁଢୀ ମା ମାନେ টিভি দেখি বসুথিবে, তুরি বাজলে দুটো শুটাইবে কি এ মা টিভি বন্ধ কর গো, টিভি বন্ধ কর, যীশু আসুଛନ୍ତି ବୋଲି কইবে। ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଫୋନ ରେ କଥା ହଉଥିବେ। କେମିତି ବୁଝା ସୁଝା ଦେଖେ কি অবস্থা। এମାନେ এমতি ধীরে ধীরে কথা হবে, পাকর লোক ବି শুনি পারবেন। এতে ধীরে ধীরে কথা হবে। যেমন ফোন রে বাহাগর পূর্বর বেশি কথা হবে কি নাই, বাহাগর পরে আর কথাবার্তা নাই, চুপ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିବେ, ଏ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଯାଉଥିବେ ବାଇକ ରେ,
तू रास्ता को धरी ओला ही थी लाज नइलाटा बागर पर ओला हो नहीं से पचाड़ रोड को धरी के बसते काहे के प्रेम और नहीं आगो देखबे केती से स्वामी रो पेट को धरी पकाई दिबे कोड़े पळेबो बोलला होला पेट को धरी ओला ही दिबे तर कांदरे हाथ पकाई दिबे तर पकड़ रे हाथ पकाई दिबे किंतु परे झगड़ा हला परे स्वामी को छुईबे भी नहीं से पचाड़ रोड को धरी से स्वामी मध्य रागी कर गाड़ी चलाउथि आगे आगे कोन कहउतिला एलो भल कर बसु देख रास्ता खराब अछि हला पड़ी पुडा जीव गई मात्र झगड़ा हेले आदि खालो ढेपो हम सब एक प्रभु तो गुद 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 बोले बसे ए स्त्री खाली छची चावल बस्ता बोले पचार नदी हितिबो ये पूरा स्पीड रे ए माने स्वर्ग को जिबे ए माने जिबे हमर पुओ जीवन राती सारा मोबाइल देखि नारे नारे होचनी ए माने जिबे जिबे की मोर प्रिय क्रोध छाड़ंतु पाप छाड़ंतु पाप सहित छोट राशि हबो पाप सहित मेघमाला को जाई हबो नाही द्वेष क्रोध तापरे स्वार्थपरता दल भेद गाँ मानकर दल भेद देखबे और गाँ रे जाइतिलु से गाँ रे नाही पर लागुची से गाँ रे एंती से नेम प्लेट लागी छी पूरा बड़ बोर्ड से मते कोन आज्ञा से बड़ देखो आज्ञा हमर वंशर का सेक्रेटरी आमर वंशर का डिकन संपादक आमर आका महिला समितिर सभानेत्री भी आमर आका सब तांकर वंश बेसी से कहछ आज्ञा ई गाँ रे बोले पानी वंश लिमा वंश बेबरता दुई तीनटा अछंती आरी आज्ञा ती अछंती केतरा किटा की अवस्था एटा से जने कहछ आज्ञा हमें पानी मु कहली तुम तो गोलिया पानी पर दूषित आइला दिन देखुच तुम मद पीछ उड़िया खाउछ और पार्टी करथिलो का रात रे पाखरे तुमे सोफा पानी नहीं तुमे गोलिया पानी बोला चुप के देला दात का जाउछ दात मद पी करी छचासी हबो व्यभिचार करी छचासी हबो असुचि जीवन करी छचासी हबो स्वर्ग को जाई हबो भाई बणी मान मन रखि ता बारंबार कहूची कारण विवाह भोजन समय हे गलाडी एबे कि तबे तुरी बाजीबो निमंत्रित लोक मान उपस्थित हेबे तापर तो भोज आरंभ हे जिवो ए भोज गोटे दुई दिन रे नाही चालिबो ए पृथ्वी रे जति के चालिथिबो से आदमी से चालि यार भंड ख्रीष्ट राजत्व चालिथिबो से विवाह भोजन चालिथिबो आज म अपन मान को कहिबा पई चाहे वंश को नहीं अशांति हेबे नहीं परिवार को नहीं अशांति हेबे नहीं आमे समस्ते आमे गाउछु ना आमे रक्ते कृत तांको रक्ते धौतु आमे समस्त गोटे परिवार रहतु अपन जे कोन से वंश रहु मु गोटे वंश को नहीं कहली बोली खराब भाव नहीं एमती अनेक वंश को नहीं गर्व करन वंश को नहीं मु गोटे गाँ रे जाइथिन से गाँ जाक खाली तुरुक वंश से गाँ रे अन्य वंश खाली सब तुरुक सब हिंदू मद पी करी मरी फुकी बुलुछन बाहागर माने पेरे 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 कर बुलुछन हमर तुरुक वंश मत लगे तुम वंश लोक अच्छा गली सब मत पी कर स्त्री पीची पुओ पीची सब पीछन जने मत कह हेटी ए आगे आम सब तुम लोक आका मत देखुंत आम लोक केमती तो सफा सुतरा अच्छी अरे बसली दुई राउंड फुटाइली तो तमें तो आमर लोक ख्रिस्टियान लोक ए मरी फुकी कहीं बुलुच ए मद कहीं पीछ दिन बेले तुम्हें दुई राउंड गाली कली मुट मुट सुनले प्रार्थना कली पळे आसे तापर प्रार्थना कली प्रभु ए गाँ रे नेक्स्ट टाइम गोटे मीटिंग हेले मुई आका बक्ता ही आसबी बोली प्रथम मीटिंग हेला मु आका बक्ता ही जाइतिली कुटकुटा चपली पळे आसे कोटकोटा चपली पकली समान तमे मन रखि त प्रिय भाई भौणी माने एबे सुजोग अछि आम पई एबे अनुग्रह अछि आम पई एबे दया अछि आम पई आम जीवन को सजाड़ी परिबा कारण ततळ कर पढिया सब कोन लिखाइ छै मतभेद ईर्षा मतता रंग रस इत्यादि प्रकार कर्म गुड़ाक मु पूर्व जेपरी तुम मान को कही से परी आगर कहूँ जे जो माने ए सब प्रकार कर्म करती लेखाई जे सीधा सड़क ए माने स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबे नहीं काली आमे पढुतिलु रे प्रथम करंत 6 पर्व 9-10 सेडी लेखा अछि ए माने स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबे आगरो लेखाई छि ए माने हेबे नहीं
तेणु ए महाभोज को जीवा पाए ए विवाह उत्सव को जीवा पाए आपनकर निमंत्रण पक्का करंतु एबे तो डाकी छंती आसो गतकाली कहउतिली से दुष्ट को भी डाकी छंती संत को भी डाकी छंती दुष्ट को सुजोग दे छंती फेरीबा पाए संत को कहउ छंती मु आसीबा जाय तमे संत होई थाओ जे पवित्र से पवित्र होई थाओ और दुष्ट अपना दुष्टता परित्याग करू भाई भौणी माने विवाह रो समय पाखि आसिलानी कौन सी मुहूर्त में प्रभु जीशुकर आगमन हो जाए पारे आम कौन करवा आम प्रस्तुत रहिबा जमान वस्त्र विवाह समय भजरे गला बेले पढ़ा से पद पढ़ी प्रार्थना करवा माथ्यू 22 पर्व तर 12 और 13 पद माथ्यू 22 12 और 13 हे बंधु तुम्हें विवाह वस्त्र परिधान न करी किपरि स्थान को आसिलो मात्र से निरुत्तर हो रहिला से राजा परिचारक मान को कहिले यार हाथ गोड़ बांधी या को बाहर अंधार रे पकाई दियो सेठारे रदन हाँ ए बाहागरे कौन थिबो कुड़ी जाइछि रदन आउरी दंतर किड़ी मिड़ी भाबी रखि यारे विवाह भोज यार रदन दंतर किड़ी यारे स्वर्ग राज्य यारे नरक राज्य को राज्य मु कहिबा पई चाहे आपन को जीवन जेमति अछि आपन को स्वभाव जेमति अछि आपन को चाली चलन जेमति अछि आपन चर्च आसी परिबे क्रिश्चियन बोली कहि परिबे विश्वासी बोली कहि परिबे स्वर्ग को जाई परिबे नहीं तेनु सुजोग अछि मोर भाई बहन समस्त को कहूची आपन काहा को भी ठकी परिबे निज को ठकी परिबे कि आपन काहा को भी ठकी परिबे प्रभु को ठकी परिबे कि तेणु भल जदि जीवन नाई भल थिला पर देखाई होंतु नाई कारण तैल न थाई करी तैल थिला पर देखा हेबाटा एटा डेंजर बर कोन कले आसिले कोन बोली कहले हौ जे तेल किनी आनो हैला मु कबाट खोली करी जगिछि कहले कि नले कबाट आउजी देइथि हैला तुमे पेली करी पर पे करी पेली करी कहले कि नहीं तुम आसी कॉलिंग बेल बजाइबो टिंग टंग और किछि लेखा रहछि कोन बर आसिले समस्त भीतर प्रवेश कले तत्परे द्वार बंद कर एटा लेखा तत्परे द्वार बंद होला परे उत्सव आरंभ हेबो कारण अनिमंत्रित लोक कई जाई परिबो नै कई जाई परिबो नै भीतर मोर प्रिय भाई बहन माने केवल निमंत्रित लोक मान को पाई गोटे पद पढ़िबे प्रकाश तो 21 रो शेष पद पढ़िबे कौन सी असुचि विषय किबा घृण्य कर्मकारी मिथ्याचारी केही सेथिरे कदापि प्रवेश करिवो नहीं बस प्रवेश नहीं तेणु आज सुजोग अच्छी आपण को पाई मो पाई सुजोग अच्छी कौन मेष शावकंकर विवाहर समय सन्निकट रात्रि काल रे हेबो सेटा एबे पृथ्वी रे रात्रि काल चलीछि आमको सुजोग कोन यदि उत्सव को जीवा अछि प्रति परे तैल थिबार अछि वस्त्र परिष्कृत थिबार अछि जीवन सजाड़ी जागृत थिबार अछि चक्षु बंद करिबा प्रार्थना करिबा पाइछि समस्त चक्षु बंद करिबा जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया प्रभु जीशुकर आगमन समय पाखे आसिलानी विवाहर समय उपस्थित मोर प्रिय भाई भौणी माने निजको प्रस्तुत करंतु निजको जागृत करंतु जो सजाड़ू यदि जीवन भल नाई भल थिला भलिया देखाई हुंतु नाही चरित्र भल नाई भल थिला परि देखाई हुंतु नाही मंद अभ्यास परित्याग करंतु मंदता परित्याग करंतु आज हुए तो आपण को पे शेष सुजोग होई पारे या परे सुजोग आपण पाइबे कि नहीं मु जानि नै मोर भाई मोरी मान चक्षु बंद करिबा समय रे आपण को जीवन को समीक्षा करंतु जदि पाप अच्छी छाड़ी पारिबे कारण कन्या केमती हेबा दरकार मंडली निष्कलंक हेबा दरकार
निखुंत हेबा दरकार, पवित्र हेबा दरकार, समस्त प्रकार दोष रहित होई अनिंदनीय हेबा दरकार। आपण को जीवन जदि कोन से पाप अछि एबे सुजोग अछि सजाड़ी पारिबे, एबे सजाड़ी पारिबे। प्रार्थना करंतु, अल्प समय प्रार्थना रे क्षेपण करंतु, जीवन रे थिबा मंदता को परीक्षा करंतु, अभिनय करंतु नाही, छलना करंतु नाही। जदि जीवन भलो नाही, भलो थिला परे देखाई होंतु नाही। जदि लुचि लुचि कोनसी पाप करूछंती, खराब वीडियो देखुछंती, खराब कथाबार्ता करूछंती, खराब संपर्क रे अछंती, मंद विषय खाउछंती, मंद तर जीवन काटुछंती, एबे सुजोग अछि, एबे सुजोग अछि। यीशु समस्त को नेबा पे आसु नाहंती, मनोनीत लोक मान को नेबा पे आसुछंती। मनोनीत लोक मान आहूत तो अनेक अछंती, चर्च तो अनेक आसुछंती, विश्वासी तो अनेक अछंती, ख्रिस्टियन तो अनेक अछंती, किंतु मनोनीत मध्य अछंती। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। दया करो राजा, दया करो प्रभु, दया करो, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो प्रभु, साहाय्य करो प्रभु। जीवन को सजाड़ीबा पाए, पापरु फेरिबा पाए, मंदतारु फेरिबा पाए, अबाटरु फेरिबा पाए, दुष्टतारु फेरिबा पाए प्रभु साहाय्य करो। आज अनुताप करिबा पाए प्रभु। जदि पात्र रे तैल नाही, वस्त्र परिष्कार नाही प्रभु, जीवन अनेक पाप रहिछि, बरंकर आसीबार समय हे गलानी। एबे खाली कोलाहल चलीछि, प्रचारक माने कोलाहल करूछंती, लोक मान को जागृत करिबा पे सचेतन करूछंती। प्रार्थना करो मोर झियो माने, मोर भाई माने, मो बापा माँ माने प्रार्थना करंतु, आउ अभिनय करंतु नाही, आउ अभिनय करंतु नाही। एबे कांदी पारिबे, जदि एबे कांदीबे नाही आपण अनंत काल पई कांदीबा पई पड़िबो। एबे गोटे पाप को जदि भलो पाइबे अनंत काल कांदीबा पई पड़िबो। ए जगत हमर रहिबार जगह नुहे, ए जगत छाड़ीबा पई हेबो। बर कोन करिबे, कन्या को एठु नहीं कि जिबे, पितृगृह रु बाहर जीवा पई पड़िबो कन्या को, ए जगत रु बाहर जीवा पई पड़िबो कन्या को। प्रस्तुत हुअन्तु, प्रार्थना करंतु, जीवन को सजाड़ंतु, अभिलाष रुहंतु नाही। आमे प्रचारक बालक हेले मध्य से दिन प्रभु पचारिबे, मु तुमको जानि नाही, ए अधर्माचारी माने मो सम्मुखरु दूर हुओ। सेवा कार्य करी मध्य जदि आमे प्रभु को इच्छा मानि नाहु, अधर्म रे जीवन काटिछु, पाप रे जीवन काटिछु, आमे भी छडा जीवु। प्रार्थना करिबा पई जीवा, ठीक जीवन को समीक्षा करो। प्रभु आपण को आत्मा को तरफ देखाई दउछंती, पुओरे झियोरे तो जीवन रे एई पाप अछि, एईटा द्वारा तो जाई पारिबो नाही। अभिनय करंतु नाही, कारण द्वार बंद हेबा पई जाउछि, सुसमाचार द्वार बंद हेबा पई जाउछि। प्रभु यीशु असले तुरी शब्द हेले द्वार बंद हे जिवो, तापरे महाक्लेश एपटे आरंभ हबो, सेपटे महाभोज आरंभ हबो, एपटे महाक्लेश सेपटे महाभोज। मु पालक आज्ञा को अनुरोध करिबी, साम समस्त पई प्रार्थना करिबे। से प्रार्थना करिबा समय रे आमे समस्त प्रार्थना रे रहिबा, समस्त प्रार्थना रे मनोनिवेश करिबा। मोर भाई भौणी माने जदि प्रभु को आत्मा आपण को पाप देखाई दउचंती, आपण को असजड़ा जीवन को, आपण को पाप को, आपण को प्रकृति को सजाड़ीबा पे कहउचंती, आज सुजोग अछि आपण फेरी पारिबे, पाप रु फेरी पारिबे, मंदतर फेरी पारिबे, अबाटरु फेरी पारिबे। पालक आज्ञा प्रार्थना करिबा समय रे आपण को जीवन को समीक्षा करी मंदतर फेरी आसंतु, नहले तुरी शब्द हैला बेले आपण छडा जिवे, बाहरे रही जिवे, अंधकार फोपाड़ी दिया जिवो,
ମହାଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ପକାନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଆଣି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ରହିଯିବେ ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାମହିମ ପରମ ପିତା ପ୍ରଭୁ, ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ 86ରେ ଆହ୍ୱାନ କଲ ଏବଂ 87 ଠାରୁ ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ କଣ କଣ ଘଟିବ ସେ ସମସ୍ତ ଦେଖାଇ ଶୁଣାଇ ବୁଝାଇ କହି ଆସିଛ। ମହାମହିମ ପରମ ପିତା, ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବ, ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା 11 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭଗ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ 20 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 30 ତାରିଖରେ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ରାଜତ୍ୱରେ ଆମେ ଅଛୁ। କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଏ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତର ନେତା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଜାତି ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। କାରଣ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନାନା ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦ ଫାଶରେ ଅନେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହା ଫାନ୍ଦ ଫାଶ ବୋଲି ନ ଜାଣି ଓ ପ୍ରଭୁ ସେହି ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେପରି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ, ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତୁମେ ଫେରାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିଷ୍କୃତ କର ପ୍ରଭୁ, ଶୁଚି କର, ନିର୍ମଳ କର, ଧୌତ କର। କାରଣ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ଦାସ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦିବାରାତ୍ର କଣ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଗଣ ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମରି ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କର ପ୍ରଭୁ, ଶୁଚି କର ପ୍ରଭୁ, ନିର୍ମଳ କର ପ୍ରଭୁ, ଧୌତ କର ପିତା। ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ଅଧର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଯାହା ମାନେ ପାପ କରି ଏହା ପାପ ବୋଲି ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଧର୍ମ ପାପ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ବିଷୟ ତୁମରି ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଧର୍ମ ପାପ ଓ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗୁନାହୁଁ, ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ହେଉନାହୁଁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, କିପରି ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ? ତୁମରି ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ, ଏଇ କଥା ତୁମେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କହି ଆସୁଛ। ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବା ବିଷୟ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 38 ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେ ମତେ ଜଣାଇ ବୁଝାଇ କହି ଆସିଛ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ସବୁବେଳେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ଘୋଷିତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଝିଅ ପୁଅ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। এই তোমারি মনোনীত দাস দাসীকে আনি যে সমস্ত কথা প্রভু মণ্ডলীরে তুমি প্রচার করাইছ। অবশ্য নিজ মণ্ডলীর পালক কহিলে হুয়েত মা বাপা ভাই ভৌণী মানে মନରେ বাধার কারণ হেবে। অনেক লোক মানে নানা প্রকার পাপ অধর্মরে থিবা লোক মানকু কহিলে সেমানে আমার পাপ কহিদেলা বলি কহিবে, কিন্তু তুমরি দাসকু তুমি আনিছ। প্রত্যেক বাপা মা ভাই ভৌণী ঝিও পুଅ মানে নানা প্রকার মদ ও নানা প্রকার ও প্রভু নাচ নৃত্যরে মত হই ও প্রভু রাতি যাক নাচি করি রହୁଛନ୍ତି মদ পি অনেক প্রকার ভুল কাম, অনেক প্রকার পাপ কাম, অনেক প্রকার কন্দଳ নানা প্রকার অসুচিতারে ও প্রভু নানা প্রকার পাপ ধর্মরে প্রভু যাহা যাহা যদি তো জানি কিবা ন জানি পুଅ মানে ঝিও মানে মা বাপা ভাই ভৌণী କରିଛନ୍ତି পাপ, তুমি এই সময় ক্ষমা কর প্রভু। এবে তুমি ক্ষমা দিও পিতা, তুমি ক্ষমা দেলে মণ্ডলী পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইব। কারণ তুমি সতী কন্যা সদৃশ ও প্রভু মণ্ডলী কু গ্রহণ করিব। যদি আমঠারে পাপ থিব, দোষ থিব, অধর্ম থিব, যদি পরিবর্তিত হেবু নাই, যদি বাক্য শুনি মধ্য মন ফেরাইবু নাই, তেবে আমি তুম রাজ্যকু যাই পারিবু নাই। ও প্রভু প্রত্যেক ঝিও পুଅ মা বাপা ভাই ভৌণী মানুষ সেই শুক্ল পরিষ্কৃত সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রদান কর। প্রত্যেক নাম যেপরি জীবন পুস্তকরে লেখা হেব, সেই মহাদিরে তুরি ধুনি বেলে তুমি আপনা দূত মানকু পঠাই আমানকু প্রভু তুমি আকর্ষণ করি নেব। সেই সময় কেহি যেপরি রহি ন যায়,
एथिपाई तुमरी दास जो समस्त प्रकार प्रभु वाक्य परिवेशन एवं शिक्षादान सहित प्रार्थना अनुरोध गुहारी बुझेवा घंटा घंटा धरी तुमरी लोक मानव निमंते परिश्रम रे परिश्रांत होई करी वाक्य परिश्रम रे परिव्यक्त करिसंती जो समस्त वाक्य प्रत्येक अंतकरण को हृदय को अधिकार करू प्रभु तुम जीवंत वाक्य प्रत्येक को अधिकार करू तुम जीवंत वाक्य प्रत्येक इंद्रिय को प्रत्येक हृदय को प्रत्येक माँ बाप भाई भणी मान को परिवर्तन करू जेपरी जो परिश्रम रे जो समस्त कथा कहते ये समस्त श्रम फल तुमरी दास मध्य से महादिन रे जेपरी प्रभु आनंदित हेबे दिन धूरी मध्य ए मानक तुम राज्य रे प्रवेश करवा देखि आनंदित हेबु एथिपाई प्रभु प्रत्येक बापा माँ भाई भणी मानक प्रकृत जीवन यापन करमते कृपा कर पिता परमेश्वर आमानक प्रार्थना सुन पुत्र परमेश्वर आमानकर प्रार्थना सुन धर्मात्मा परमेश्वर जेते बापा माँ भाई भणी झियो पुओ माने हमने एकत्र होइछु प्रभु केही जेपरि विनष्ट न होई समस्त तुम राज्य को आसीबु एपरि कृपा कर वाक्य समस्त हृदय मन अंतकरण को संपूर्ण अधिकार कर कारण ये समस्त प्रार्थना आमानकर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आमानक नेबा को जे प्रतिज्ञा करिसंती मु जाउची स्थान प्रस्थ कले आसीबी मु जेउ स्थान रहे ते माने जेपरि से स्थान रहिबो एथिबाई मु तुमानक आपना निकट को घेनी जी बोल जे प्रतिज्ञा करी कथा देइछंती से मुक्तिदाता महाप्रभु जीशुक नाम रे पितांक छामरे समस्त मागुअछु आमेन। वर्तमान महिला समिति सभा नेत्री